ବର୍ତ୍ତମାନ जो ओडिशा रे सर जो देखा देछि जो तुलसी गणनाट्यर सोनाली विवाद ସେଥିରେ जो गोटे छोट पुओ निज माँ को वर्तमान 12 वर्ष है दूर रही एटा केते दूर सर युक्तियुक्त लगुच शुणु ये जो सोनाली कथाटा को आप पचार युक्तियुक्त जिनसटा हूँ डिफरेन्ट जदि आप देखिए मुझे जहाँ देखुली सोशल मीडिया जी देखुली देखो माननीय सुप्रीमकोर्ट अति क्लीयर भाव में 2013 में कहते 2018 में दोहर माननीय सुप्रीमकोर्ट कहले कौन स्त्री को तार स्वामी पाखे रही कोर्ट कौन हालत में बाध्य करें ना ठीक से जिन पुरुष मान क्षेत्र में जदि आप कहे कौन पुरुष को तार स्त्री पाखे रखापी कोर्ट बाध्य करें ना जदि घटनाटी को आप तर्जमा करके देखु भलसे 2012 मसीह से 12 वर्ष पूर्व से बह होता गोटे छुआटीए अच्छी एवं पर मुहूर्त से जो झीटी जो सोनाली बोली जो झीटी सी से गोटे अपेरा पार्टी आज पर्यंत अच्छी जदि अच्छी जते पर्यंत आपण पाखरे कौन प्रकार एविडेंस नहीं कौन झील ना आपण कौन प्रकार समाज आगे ब्लेम करें ना यहाँ मु कहूनी यहाँ फैमिली कोर्ट एक्ट कहूँ जिते आम गोटे पिटिशन फाइल करुचे कोर्ट रे जे मो स्त्री अलग लोक संगे संपर्क अच्छी आपड़ एभली भाव में पिटिशन लिखिपारे ना आपण जिते लिखुंट से अलग क्या संगे रिलेशनशिप रे अच्छी आपण तार ना गाँ ठिकाना को मेंशन करेंगे एवं आपण पाखे कौन एविडेंस अच्छी जमा करेंगे से पुओ को को प्रकार न्याय मिलिबो छुआटीर कोन किछि तो भूल नै ना छुआर भूल बोली के कहला एठी मु तो छुआर भूल बोली किछि कहिनी समस्त देखंतु आसी जो छुआटी जोटी कहूची जोटे जतबे ता प्रति आपनकर जति संवेदना अछि ता प्रति मोर मते सेति संवेदना अछि समाजर मते संवेदना अछि सिए केवल तार जदि आपण कहिबे प्रारब्धटा भोग करूची छोट कुनी छुआटी सी जो निष्पाप शिशुटी से केबे हेले भाबी नथिला जे मो बापा एवं माँ दिजन जाक एमती गोटे लव मैरेज करेंगे दिजन जाक भल पाइबे परिवार रो बिना परमिशन मैरेज करेंगे तांकर गर्भरु मु जन्म हेबी एवं मु गोटे भली कष्ट पाइबी मो माँ से राजकीय भाव में बंचुची बापा तार लाइफ की बंचुची मु बिचरा मझिरे कलबल होची तार से कौन भूल न करी मध्य से बर्तमान पनिशमेंटा पाउची से आमे ता प्रति आपनकर जति अछि मोर अछि समाज मध्य संवेदना अछि से पिलाटी केवल कष्ट पाउछि ता छडा आ किछु नै गोटे मार किछि कोन दायित्व नाही पो प्रति ता स्वामी प्रति देखंतु मार दायित्व हमें सेते बेले कहिबा जदि मनेकर से तो निजे तांकर माँ कहउछन्ती मोर छुआ रो रिक्वायरमेंट किछि नाही जेते बेले गोटे बाप एवं माँ दिजन तक मिसिला पर गोटे छुआटे जन्म होछि जदि गोटे जगह रे गोटे मधुआ बापा अछन्ती कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबाक चाहना से भली बाप से जगह माँ मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नौ हाँ कि नहीं माँ मैंने छुआ को पालुंट एडुएट कर बहुत कष्ट कर अनेक जगह आप देखिए माँ मैंने बासन माजिक पिला मनीष कर हाँ कि नहीं ठीक यही जो जगह जब देखिए ये जगह कौन है ना ये जगह माँ कहूँ मु कौन प्रकार छुआर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पारि ना से दायित्व कहार बापार बापा जिते कष्ट करू से छुआर दायित्व नब समाज को आदर वार्ता कौन समाज शुणु समाज को कौन वार्ता जाउची समाज रे गोटे जिनसटी शिक्षा जानिबा दरकार जे जेते बेले आपण को दिहरे मशाटा बसुची इमीडिएटली आपण तार कोन मशाटा बाळुचंदी हो कि नहीं जदि आपण को 12 वर्ष पूर्व आपण स्त्री डिस्टर्बेंस कला 12 वर्ष पूर्व पुओटा को से पचारुनी 12 वर्ष पर्यंत आपण को विभिन्न प्रकार समस्या भितर से अछि आपण इमीडिएटली कोनोसी काल विलंब न करी इमीडिएटली केस कर डाइवर्सिटी फाइल कर निजे आराम से बंची था जेहेतु आप करना 12 वर्ष पर्यंत वेट कर जस्टिफिकेशन ना तेणु यहाँ जिते बे घा हो सांगे सांगे सफा करार अच्छी जदि धरतु बापा पिलार बापा जदि चेष्टा न करथिले आरंभ स्थिति रे मार से समय भी चेष्टा माँ भी करि परथांदा ना कि माँ पर कौन प्रकार चाहूनी एबे भी ता माँ चाहूनी माँ जब न चाहूँ तार दायित्व कहार स्वामी कौन करबा दरकार स्वामी परा कहली जिते शीघ्र मनकर आपणकर जिते बेले देखिले गोटे घटनाटे भली घटिला संगे संगे आपण गोटे मनकर वेट कले ट्राए कले से देखिले से आपन को कौन प्रकार रिस्पॉन्ड करूनी इमीडिएटली आप डाइवोर्स फाइल करेंगे इमीडिएटली केस फाइल करेंगे
डाइवोर्स फाइल करिवे आपण निज लाइफ टाକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ क्लीन कथा एटा जदि धरतु सेटा हेइन वर्तमान परिस्थिति जो विवाद देखा जाइछि से केस रे वर्तमान जुडिशियरी सिस्टम रो हमर पिल्ला को कोन हमर ताकू धरतु सुरक्षा दिया जाई परिबो गोटे छुआटीए जन्म होइछि क्या कोन जणे चाइले जगह जन्म कर परिबो कि ना छुआट में दी जण रिस्पांसिबिलिटी किए किए बापा और मां लॉ भी सेया कहला माने मां रो रोल न रहले भी चली लॉ भी सेया कहूची लॉ कहला वर्तमान मन कर बापा मन कर ता पाखे टंकाटे अछि बापार प्रॉपर्टी अधिकार कहार सेई पुअर मां पाखे मन कर 5 टंका अछि से वर्तमान मन कर रोजगार करके गुडाए पैसा रखी दैछि से जी भी हो से सोनाली हो कि से मोनाली हो से मन कर ता पाखे मन कर से 50 कोटी टंका रखी रोजगार करके वर्तमान मध्य सोनाली रो समस्त लीगल हेयर के ये छुआटी ताकू कहीं बंद कर परिबे नाही सोनाली वर्तमान चाहिले मध्य जे मो प्रॉपर्टी ये पाइबनी सेमती हे परिबनी कारण सी वर्तमान नाबालक से वर्तमान देखिबा गले जदी मां रो प्रॉपर्टी तो खाली दरकार नै ना मां गोटे मां अबे मना करूची कि नाही मु जो मोर दायित्व बोधटा पिला प्रति संपादन करिबिनी बट एठी जदी लीगल हेयर रुपे जे पैसा धरंते मां जहा रखिथिबो भी ताकू आनिले कोन पिलार भविष्य सेतरे जड़े लोक चाहूनी ताले कौन करा परिबो गोटे लोक गोटे स्त्री लोकटिए चाहूनी जे मु मोर से छुआटी को पालिबी नाही सेठी कौन कर जबरदस्त का कुछ करा जाई परिबो नाही जबरदस्त पलिया को बाध्य सेमित पूरा भारत वर्ष आईन नाही जबरदस्ती का कई कर परिबे नहीं फंडामेंटल राइट वायोलेशन हो आपण लीगल सिस्टम अनुसार मानकर आपनकर आर पाठ पढ़ा पे पैसा खर्च हो से छुआ केस करबो जे मोर पाठ पढ़ा पे पैसा खर्च मां मो रोजगार करछि एतिक टंका वर्ष को तेनु मु स्कूल ले पाठ पढ़ी मार बापार स्टेटस अनुसार छुआटा स्टेटस मेंटेन करिवो जदि मां तांगो मां मनकर बर्तमान जो यात्रा रो जो प्रकार आमे देखिले जो प्रकार माने जो पैसा पाउचंती मनकर से मनकर तुलसी रो गणनाट्य रो हीरोइन अछंती से निश्चित भाबरे कम से कम गोटे 30 लाख कि 40 लाख कि 50 लाख नउथिबे निहाती नउथिबे अच्छा जहार माटा 50 लाख वर्ष को रोजगार करछि ता पिलाटा निश्चित भाबरे गोटे भलो ब्रांडेड स्कूल ले पाठ पढिया दरकार से अनुसार मेंटेनेंस 125 रे फाइल करिवो ता बापा फाइल करिवो जे मो पिला जो बर्तमान एई मो स्त्री एति टंका मासुक रोजगार करछि काना डाइवोर्स आइनी डाइवोर्स हेई साले मध्ये फाइल करिवो छुआ से पाया पे हकदार वर्तमान धरंतु तांको बापा जो एलिगेशन देइचंती कि वर्तमान जदी माने एटा एक्सेप्ट करी करी हमर डिवोर्स हे जो आसंतु से माने सोनाली स्वीकार करो नहीं ऑब्वियसली से तो निजे चाहूचंती डाइवोर्स पई वर्तमान मु जहा सोशल मीडिया रे देखुतिली ना सोनाली इंटरेस्टेड अछंती आंका पाकु आसिया पई ना ये मध्ये इंटरेस्टेड अछंती तांको आनी कि रखिया पई पूरा क्लीन जिंसटे केवल वर्तमान बापा चाहूचंती जे मो छुआ केमती न्याय पाए न्याय माने कोनटा न्याय माने ये जेहेतु वर्तमान असुविधा भीतर अच्छी से केमती फाइनेंशियली कंडीशन टा तारा डेवलप करिवो एठी किंतु गोटे जिंस मोराल जदी आपण कहिबे मोराल जिंस होची देखंतु कोनोसी भाबरे सोनाली मना करचंती कि से तांका छुआ नुह बोली ना सेटा से मना करनांती से वर्तमान मते केवल गोटे जिंस दुख लागुची तांका स्टेटमेंट रे से खाली कहउचंती मोर बापा मोर भाई मोर परिवार को नेकी मु बंचुची से जोटा कहउचंती एटा वास्तविक दुखर कथा काहे कि तांकर कोठी ना कोठी गोटे वात्सल्य प्रेम रहबा कथा एवं गोटे छुआ प्रति तांकर गोटे निहाती भाबरे गोटे सॉफ्ट कॉर्नर रहया कथा जे मु जेहेतु एते जहाते गोटे हीरोइन माने से गोटे भलो लग्जरियस लाइफ तांकर जहा ड्रेस पत्र भलो मत लते लागुतिला गोटे लग्जरियस लाइफ मेंटेन करछन जोठी जने मा लग्जरियस लाइफ मेंटेन करछि तांकर छुआटी जते कष्ट पाउछि से पैसा ताको पठौचंती ना नाही मु जानिनी किंतु मु जदी ए जो वीडियो टिकु जदी सोनाली मैडम देखु थांती किंबा जो तुलसी तांकर जे मालिक तांकर ता तांकर ऊपर किछि कर्तृत्व नथिबो काना जे तांकर से मालिक ये तांकर भाई काम करछंती मन कर मो पाखे गोटे पिला काम करछि से मो से पैसा को नेकी पाड़ी दबो मु कोन कर परिबी मु केवल ताको इंसिस्ट कर परिबी जे आज्ञा पैसाटा नेकी गोटे धूपकाठी किनी ठाकुर को पूजा करन किंतु ए जे पैसाटा नेकी बापा मां को दियन केमिति मु तुलसी गणनाट्य जे ओनर अछंती जेहेतु से तांकर पाखे कार्य करछंती किंबा तांकर जे मैनेजर से मानको हाथ जोड़ी निवेदन करछि जे तांको टिके सोनाली को किंबा सोनाली जदी देखु थांती हम वीडियोटा को मु रिक्वेस्ट करछि जे सी जो पैसा रोजगार करछंती से पैसा रो किछि पैसा ताको पुओ को दियंतु पुओ को तांकर पाठ पढ़ा खर्च ड्रेस पत्र कारण जहा ले से ताको मां ना माटा ना मार शब्द होची मां केवल देई पारे नहीं पारेनी तेणु कोठी ना कोठी तांकर निश्चित भाव सॉफ्ट कॉर्नर रहिथिबो जेहेतु एबे जो सोशल मीडिया रे कथाटा आसी गला परे से टिके इरिटेट रहि जाइछंती काइना निश्चित भाव रे गोटे समस्तଙ୍କର किछि ना किछि गोटे दुर्बल जिंस थाए चंद्र रे आज्ञा कलंक अछि मु सब हल काम करूची मोर किछि दुर्बलता नाही ना आपनकर नाही
କାହାର କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଯୋଉ ସୋନାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ନାଁ କମେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାହେଲେ ଇରିଟେସନ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ଫିଲ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ କ୍ରମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକଠାକ ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ଲୋକମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଭାରି ଭୁଲା ଲୋକ, ଭାରି କ୍ଷମା ଦେବା ଲୋକ, ଏସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସୋନାଲିଙ୍କୁ, ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିବେ କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ, ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏ ବିବାଦରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା, ପୁଅଟି କ'ଣ ଲିଗାଲ ହେୟାର ହେଇପାରିବ? ଅବଭିୟସଲି, କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଆରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସିନା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ଛୁଆଟା କେମିତି ଲିଗାଲ ହେୟାର ହବନି? ମା ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ବାପାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମା, ଏମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଲ ନାହିଁ ଯୋଉ ଲ କହିବ ମତେ ତୁ ମା ଡାକି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସୋନାଲି ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ପୁଅ କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ସିଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ସେ ସମୟ ଆସିବ, ସବୁ ସମୟର କଥା। ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ନ କହିପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଋଣ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖି ଯଦି ସେ ପୁଅଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେହଟି ଖରାପ ହବ, କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ, ଦେଖେ କେମିତି ସୋନାଲି ଆସିବନି, କୋଉ ସଜରେ ଆସିବ, କୋଉ ସଜରେ ଦେଖିକି ଯିବ ଏବଂ କୋଉ ସଜରେ ପଇସାଟା ଦବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ତା ମାଆଙ୍କୁ, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କି ମା ଫେରି ଆସ ବୋଲି, ଧରନ୍ତୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ପୁଅର ମାନସିକତା, ଯୋଉ ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ତ ପିଲା ସେଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଟା କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। 5 ଜଣ, ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ 5ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ 5ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର ହଉଛି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟଟା ନେଇକି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଭାଗ୍ୟରେ, ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋ ବାପା ମା ଅଲଗା ରହିବେ, ମୁଁ ବିଚରା କଷ୍ଟ ପାଇବି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ବାଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ତା ମନରୁ କରିଛି? ଯଦି ତା ମାଆକୁ ପାଇବାର ଥାନ୍ତା, ମାଆକୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ବଳେ ଖୋଜିକି ତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଏସବୁ ଆଲିଗେସନ ଆଣିବା ପାଇଁ? ସେଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ। ଗୋଟେ ଯଦି ତମର ଯାହା ସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତମେ କେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୋନାଲିଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ନିଜର ପରିବାରର କଥାଟାକୁ ଆଣିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, এটা ঠিক নুহে। এটা হচ্ছে মোর পর্সনাল মতামত, সেমানে গ্রহণ করন্তু না নাই মু জানিনি, কিন্তু দেখুন সোশিয়াল মিডিয়ারে কিছু লোক যে নিউজ বিকুচন্তি, নিউজ বজারে বিক্রি হচ্ছে, সেমানে নিউজটাকে বিক্রি করদেবে, তাঙ্কর চালিগলা। কিন্তু ইয়ে কোণ পাইব যেতবেলে বর্তমান যেহেতু তুলসী গণনাট্যর মালিক বিবাদ ঘেরে অଛନ୍ତି, গোটে যাহা বি তাঙ্ক নাঁরে বিভিন্ন প্রকার আলিগেসন হয়েছে, বর্তমান গোটে চালিছি টকরা টকরি গোটে বিবাদ ঘেরে, এই সময় তাঙ্কর স্বামী এইটাকে আনিকি লোকলোচনକୁ আনিଛନ୍ତି। এটা কিন্তু বাস্তবিক যদি প্রকৃতরে সে তাঙ্ক স্ত্রীଙ୍କୁ যদি গোটে লোক নিজ স্ত্রীକୁ ভাল পাউଥିବ এবং সে চাহুଥିବ তা পরিবার একাঠি হয়ে যাও বলি, বরং কেস করব যাইকি লুচি ছপিকি কষ্ট পাও পছে, লোকলোচনକୁ আনিয়া কথা বি নয়, সে স্ত্রী হও পছে। যদি স্ত্রী কৌশি স্বামীକୁ ভাল পাউଥିବ, যদি গোটে স্ত্রী লোক কৌশি স্বামীକୁ প্রকৃতরে ভাল পাউଥିବ, প্রকৃতরে তা প্রতি গোটে দুর্বলতা থিব, সে কহিব মু পছে কষ্ট পাଏ, স্ত্রীটি কহিব মু পছে কষ্ট পাଏ, মোর স্বামী কথা লোকলোচনକୁ ন আসু, মোর পছে ইজ্জত চালি যাও, মোর স্বামীর ইজ্জত তিকক থাউ। আরে যদি কালি সেই সোনালীর মন পরিবর্তন হইথান্তা, সে কথা মা এই যে পিলাটি মনে কর সোনালী গোটে স্টেজরে ঠিয়া হইকি আক্টিং করুছি, তা ছুয়াটি তা তলে স্টেজ তলে বসিছি, রক্ত নিশ্চিত আজ্ঞা রক্তକୁ টাଣିব, রক্ত নিশ্চিত রক্তକୁ টাଣିব, সেই ছুয়াটি মাধ্যম হইথান্তা। যদি গোটে কহিবে গোটে ওড়িয়া ফিল্ম আপনার কହୁছি, গোটে ওড়িয়া ফিল্ম বিজয় মহান্তি তো বসি মানে কুয়াড়ে স্বর্গরে যাইকি রহিলেনি, তাঙ্কর গোটে আক্টিং করুথিবা গোটে মুভি পঞ্জুরি ভিতরে সারি, গোটে ছোটিয়া পিলাটিয়ে এতে ঘৃণা ভিতরে মধ্য, এতে ঘৃণা ভিতরে মধ্য গোটে ছোটিয়া পিলাটিয়ে সে যে জেজ আউ কিଏ ତାର ଯୋଉ ମା କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଣି ସରି ତା ବୋଉ
ଏବଂ ମିଶେଇଛି ବୋହୁ ନା ଝିଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜେଜ ମାନେ କିଏ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନାତୁଣୀ ତାର ମା ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ପୁଣି କରେଇଛି ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଆଣିବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠିକି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଲଟେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଛୁଆ ନଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଘଟିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଛୁଆଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଘଟିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାଟା ହେଇଗଲା ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ହବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସେସଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏଠି ବସିକି ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରୁଛି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେସ୍ କରିକି ପବ୍ଲିସିଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କଲୁଣି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ କରୁନାହୁଁ କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଥର ତ ବାଜିଗଲା ପରେ ପରିବାର ବଦନାମ ହେଇଯାଏ ଆଉ ରିୟୁନିୟନ ହବାର ଯୋଉ ଚାନ୍ସେସଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ସେ ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହନ କରିବା କଥା ଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଧରଣୀଧର ବସୁ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଇ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟଟି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେବଳ ବାପର ନୁହଁ କି କେବଳ ମାର ନୁହଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଇ ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକଟା ତାର ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ବହନ କରିବା କଥା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଶେଷ ଏଇଟା ମୋର ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ସର ହିସାବରେ ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସୋନାଲିକି ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସୋନାଲି ତୁମେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତାହା ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଟା ଆଲିଗେସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ପାଉନି ତା ବି ସତ୍ୟତା ଅଛି କାହିଁକିନା ତମର ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନି ତମର ସେ ଯୋଉ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର୍ଷ ସାରା ଗିରିଗିରି ବୁଲୁଛି ଜଣେ ଘିରିଘିରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାତିର ପାଟରେ 300-400 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ ସେ କଥାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଦାକୁ ବାହାରିନି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେଣି 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁଗ ରହିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭାଡ଼ ମେ ଯାଉ ଦୁନିଆ ଭାଡ଼ ମେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଗୋଟେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମା ତତେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଟିକେ ଚାହା କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଅ ଯୋଉ ପିଲାଟାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗଢ଼ି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇବ ଭଲ ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିବ ଯାହା ହେଲେ ମା ତାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଧରି ତୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍